Jamiatul Ansardin Amofo Ansaro ka bara wuyelen do diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ kira b'o de fɔ an ye man kisi b'a ma mɔgɔw la sɔn hɛrɛma de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min hinɛna I mɔgɔ ɲɔgɔn an t'a fɔ dɛsɛbagatɔw parce que se t'an si ye se bɛɛ bɛ Ala de donc nka ka hinɛ I mɔgɔ ɲɔgɔn na k'a y'a ka dekun kɔnɔ k'i k'a dɔn o de ye mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye an ka karamɔgɔ a y'an kalan min na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye n'i ye adamaden dɛmɛ I y'i yɛrɛ de dɛmɛ komi Seydina Ali b'a fɔ cogo min na k'ale ma deli ka mɔgɔ dɛmɛ ale y'a yɛrɛ de dɛmɛ parce que I bɛ fɛn o fɛn kɛ adamadenw ye I bɛ tila I b'o k'i yɛrɛ de Ala bɛ tila k'o sara I yɛrɛ de fo a dugulen n'o ye ka dɛmɛ ta ka anw sɛgɛrɛ a y'a kɛ a kɛbagaw ye parce que yan an bɛ se ka fɔ Faransi kɔnɔna na yan n'i ye nin wɔrɔ modèle ye yɔrɔ o yɔrɔ I ka dɔn ko gɛlɛya ka baara de don kosɛbɛ tiɲɛ donc n ye hakili sera o tigiw ma nɔgɔya a taara ka Ala ye nin de fɔ silamɛw k'aw ka ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini aw k'aw hakili to ɲɔgɔn na aw k'aw janto ɲɔgɔn na silamɛya ye nin de fɔ c'est-à-dire nisɔndiya kɔ foyi wɛrɛ t'an bolo k'a fɔ an b'aw fo k'aw barikada amisari fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se an fɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barikada a diyara an ye a bɛnn'a ma vraiment an nisɔndiyalen dɔrɔn de bɛ ka foli kɛ micro in na bi franchement kuma tɛ ne bolo quoi yarabi an bɛ Ala deli Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka sijan ni kɛnɛya di Serifokɛ ma yarabi Ala k'a bolo mɛn an y'a dabɔ juste vraiment kana bɔ an balimaw la minnu bɛ dekun kɔnɔ kana an n'u ka dekun an n'u ka partager ko in y'o dɔrɔn de ye Joyeux anniversaire, Bani, joyeux anniversaire à toi. Ka kɛɲɛ ni an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka san 67 sɔrɔli ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru tɔn mun bɛ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya Paris kɔnɔ san o san a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka anniversaire waatiw mana se u b'a lajɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jɛkulu dɔw ma jɛkulu minnu mako bi dɛmɛ na Faransi kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tungarange minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na ni degun b'u kan silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ Faransi kɔnɔ u bi dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma walasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye an ka tɔn n'o ye Jamiatul Ansardin Islamiya ye san o san I n'a fɔ mɔgɔ caman b'a kalama cogo min na an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale ka bangeni nisɔndiya wagati mana se a kuma mana se tuma o tuma ansaru minnu bɛ Faransi an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka a essayer ka dɛmɛ dɔ ta ka mɔgɔ dɔ walima ka jɛkulu dɔw sɛgɛrɛ ladalako la Faransi silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bi nin baaraba in kɛ san o san nka ka kɛɲɛ ni san 2022 ta ye u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin jɛkulu minnu ma o jɛkulu de bɛ wele ko collectif des sœurs u ye ɲinan dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu de ma min bi tali kɛ Faransi wari 1000 na n'o ye 1000 euros ye u y'o warijɛ de ta ka d'u ma ka da ka gɛlɛya caman bɛ nin jɛkulu in kan min bi tali kɛ siyɔrɔko gɛlɛyaw ani facture ko gɛlɛyaw fo ka taa se degun caman ma nin kɛnɛ in ka Faransi silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bɔra kosɛbɛ u ka ɲɛmaw ye dakuruɲa 2 foli kɛ Magan Fayinkɛ ani Faransi ansaru ɲɛmaw caman u ye dakuruɲa 2 laseli min kɛ an ka ɲamada o fɛ karamɔgɔ ka anniversaire hukumu kɔnɔna na donc Faransi ansari ka fara an ka sherifuw kan an y'a ŋaniya k'a fɔ ko an bɛna dɛmɛ ɲɛsin an balimaw ma komi d'habitude an b'a kɛ cogo minnu na san jan tɛmɛnenw an ye dɛmɛ ɲɛsin an balima caman ma komi Rue Bara mɔgɔw an delila ka a ɲɛsin olu ma an delila ka ɲɛsin association ivoirienne dɔw ma an delila ka ɲɛsin mɔgɔ caman de ma donc bi ta ya mɔgɔw de garisɛgɛ donna o la. Je m'appelle Michel Bouillot, je fais partie de l'association du collectif des Sorins. Je suis un soutien à tous ces résidents de ce foyer et ça fait quelques années que je les accompagne. Et justement, là, je suis plutôt sur la question des trésoreries. Donc, quand je vois que votre association fait un don
au collectif, je suis très content. Je suis content parce que nous, on essaye sur la ville de Montreuil d'aider aussi, de trouver des manières d'aider financièrement ce collectif. Et bon, en même temps, moi, j'étais pas bien prévenu, donc je découvre votre association, mais bon, je trouve ça formidable que ça existe aussi et qu'on soit sur les mêmes valeurs. Oui, donc, Ansaru ka nin kɛnɛ labɛnnen kan maaba caman welela a kɛnɛ kan walasa ka taa seereya. Ni min y'an bila nin na o de ye an karamɔgɔ ka sanyɛlɛma ye a ye san 67 sɔrɔ komi ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'an bila ɲumankɛ la a y'a ta kira nɔ la silamɛya y'an bila ɲumankɛ la silamɛya ye diinɛ min a bɛ komi sanji de ni sanji bɛ jigin a t'a fɔ ko nin ye kafiri ka foro dɔ ye nin ye silamɛ ka foro de a bɛ jigin bɛɛ ka foro dɔ la donc ni mɔgɔ min ko ye silamɛya diinɛ dɔnbaga siga t'a la i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i bɛ hinɛ donc an karamɔgɔ de y'an bila nin sira in kan ale de ye nin jira n na an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an kana mabɔ maa na. An bɛ yan Faransi muso bɛɛ ansarimuso bɛɛ de tɔgɔ la kana bi don ni ɲɛnamaya n'o ye Basistan ka tilegan tile ye a Seydi Cherif Ousmane Madane ka anniversaire ye yara bi an bɛ Ala deli Ala ka san caman bɛ Ala de bolo Ala ka a di an n'a ma Ala ka an n'a ka famille n'a yɛrɛ Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kɔlɔsibaga kɛ Alahu Taala yɛrɛ ye. Faransi Ansaru an y'a ɲini ka hinɛ waleya dɔ ta k'an balimaw sɛgɛrɛ n'o ye collectif des Sorel mɔgɔw ye donc Ala y'o garisɛgɛ min na an b'a ɲini président fɛ a ka gɛrɛ ni enveloppe ye inchallah collectif des Sorel mɔgɔw wa représentant an b'a ɲini a fɛnɛ fɛ a ka gɛrɛ alhamdulillah voilà alhamdulillah président voilà donc c'est là alhamdulillah la garisɛgɛ min na ɲina o de ni montant 1000 euros Jamiatul Ansardine Islamia Franci k'a kɛ dɛmɛ wale ka ɲɛsin an balimaw collectif des Sorel donc ni yɛrɛ tɛgɛ barikama ɲɛ an b'a ɲini fɛ i ka di u ka représentant ma u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la inchallah. آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي Baɲumankɛ wale in taara ka maa minnu sɛgɛrɛ n'o ye collectif des Sorel maaw ye olu fana y'u ka nisɔndiya jira waati min na ni a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ka kalandenw ka ni baɲumankɛ wale in sera olu ma k'a sɔrɔ u t'u faso la u bɛ tunga de fɛ nisɔndiya min yer'u la u y'u ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan. Bɛɛ lajɛlen salamu aleykum. An nisɔndiyalen kɔni de bɛ foli k'aw ye bi wulada in na. Anw ye collectif des Sorel jɛkulu min don a sigi waati ka ja dɔɔni ka aw bisimila k'a fɔ aw ɲɛna fɔlɔ aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so ka dɛmɛ ta ka anw sɛgɛrɛ a y'a kɛ a kɛbagaw ye ka da kan parce que yan an bɛ se k'a fɔ Faransi kɔnɔna na yan n'i ye nin wɔrɔ modèle ye yɔrɔ o yɔrɔ i ka dɔn ko gɛlɛya ka baara de don donc n ye hakili sera o tigiw ma ne ta la gɛlɛya nɔgɔya a taara ka a tigiw sɛgɛrɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ foli k'aw ye aw y'a kɛ silamɛya min kama hali bi Ala ka silamɛya jidi a kɛra karamɔgɔ ka anniversaire min fɛnɛ kama an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka si caman kalifa an ni ale bɛɛ lajɛlen na Ala barika la sallallahu rasuli an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara denmuso Seyda Balakisa Haidara kun b'a kɛnɛ kan sabula Faransi silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka kɛnɛ baasi tɛ sigi f'u ka wele bila a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara denmuso Balakisa Haidara ma wa a bi fɛn o fɛn na a b'o bila ni ka taa o kɛnɛw ɲɛnamaya nin kɛnɛ in kan a ye dakuruɲa 2 laseli kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ka ladilikan di nin collectif Sorel mɔgɔw ma ani ka foli kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma waati min na u bɛ wulikajɔ la walasa diɲɛmaa bi lafiya dekun ni gɛlɛya min bi diɲɛ kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ o ka se ka sabati walasa dekun bɛ minnu kan o dekun ka se ka ban cogo min na silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru jɔlen don o jɔdaba min na Seyda Balakisa Haidara a ye laseli kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma o kɛnɛ kan. An nana minnu yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna la ko kana dɔn d'u ma
kira b'o de fɔ ne man kisi b'a ma mɔgɔw la sɔn hɛrɛma de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min hinɛna i mɔgɔ ɲɔgɔn na an t'a fɔ dɛsɛbagatɔw parce que se t'an si ye se bɛɛ bɛ ala de donc nka ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na k'a y'a ka dekun kɔnɔ k'i k'a dɔn o de ye mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye u k'a dɔn o kelen tɛ dɛ fɛn fɛn nana tunga fɛ an bɛɛ bɛ tunga fɛ an si t'an faso la donc an n'u bɛɛ de kelen u ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn sigilen na bɛɛ tɛmɛna nin gɛlɛya in de fɛ walahi k'u k'u dusu suma u ka kow segi ala ma minnu se sufɛ nafila seli i ka ala wele i yɛrɛ ka ala wele i mɔgɔ ɲɔgɔn ye a ka ca la dekun ninnu bɛ wuli wagati la kow de don yarabi minnu ta ye papiye ko ye ala k'o nɔgɔya minnu ta ye sogo ye ala k'o nɔgɔya minnu ta ye hami si o si ye a si tɛ bonya ala ma yarabi ni karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire barika kama ye ala k'a bɛɛ nɔgɔya nin de ye silamɛya ye nin de ye africain ye africain an kan ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala k'an n'aw kanda ala k'an kunnaw ja ala k'an labanw ɲɛ ala k'an sutura ala k'an malo ala k'an labila haza salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh ka kɔn kɛnɛ in kuncɛli ɲɛ u ye kuranɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ ni ko ɲɛsin bingani wale min tara ka tama ni sɛgɛrɛ ni waati laban in kɔnɔ maa minnu tora la ani maa minnu banana walasa ala ka lafiya di u ma Bamadani de inyo manjawa ami nyonye basila wolode inali kera jinye mayele